Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks God that today we can meet again in the subject of Indonesian history in the colonial period. And today we are going to listen the student presentation. And for beginning our subject, we are reciting together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to listen the student presentation. Firstly, I would like to give opportunity to Jonathan M. Palentino. Jonathan, your presentation is 5 minutes. Time issues now, please. Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Mangatur Palentino. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Keuntungan Kolonialisme di Mata VOC. Tanpa berlama-lama, saya akan memaparkan awal mula apa tujuan kolonialisme di mata VOC. Jadi kolonialisme mempunyai tujuan untuk menguras sumber daya alam dari sebuah daerah koloni atau jajahan, dan kemudian dibawa ke negara induk yang dalam kasus VOC ini adalah negara Belanda. Pada abad ke-15, visi pokok kolonialisme adalah menguasai seluruh wilayah di dunia sebagai wujud pembalasan kepada Islam atas kekalahan Kristen dalam Perang Salib pada tahun 1453. Kemudian, dari kolonialisasi inilah banyak negeri-negeri yang terjajah mengalami kerugian yang tidak sebanding dengan keuntungannya. Sementara negara yang menjajah mengalami keuntungan secara drastis, terutama di bidang ekonomi maupun di bidang lainnya seperti politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan topik yang saya bawakan kali ini, saya akan membahas keuntungan yang diraup VOC dalam perealisasian sistem kolonialisme mereka di Indonesia atau saat itu masih bernama Nusantara. Keuntungan yang terasa tentu saja dari bidang ekonomi. Ya, adapun keuntungan yang diraup VOC di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memonopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni yang menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional atau penerapan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Yang kelima, dikenali sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenali sistem utang, sedangkan dalam pengerjaan lahan, pertanian, penduduk mulai mengenal pinjaman modal. Namun, mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Yang terakhir, yang keenam, penerapan sistem tanam paksa, menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecernya. Kemudian, di bidang politik, yakni ada sebagai berikut. Yang pertama, para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-menurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Yang kedua, bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Yang ketiga, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang keempat, Belanda melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tata kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Yang kelima, hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Yang keenam, kebijakan yang diambil raja dicampuri oleh Belanda. Lalu selanjutnya ada di bidang sosial, yaitu pertama terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi.
terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Yang kedua, ada muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Yang ketiga, ada pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah kaum Eropa, lalu kaum Asia dan Timur, lalu barulah yang terakhir kaum pribumi atau kaum di Indonesia inilah. Ya, yang kelima, daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Jonathan and Valentino. The next presenter is Agustina Pertiwi. Agustina, your time is 5 minutes, please. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Pertiwi dengan NIM 2005169 akan mempresentasikan topik yang berjudul Kiprah VOC Menguasai Nusantara. Saya mengangkat topik ini bukan dikarenakan saya kagum dengan apa-apa yang dilakukan oleh VOC pada saat itu. Akan tetapi di sini saya akan memaparkan apa saja bukti bahwa VOC tersebut memang sangat menguasai di wilayah Nusantara. Nah, mengapa sih VOC itu sangat memiliki capaian dalam berkuasa di Indonesia? Hal tersebut itu dikarenakan VOC memiliki hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda itu sendiri. Hak-hak tersebut ialah yang pertama, VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan di daerah antara Tanjung Harapan, yaitu yang terletak di ujung selatan benua Afrika dan juga Selat Magellan, yaitu selat yang berada di ujung selatan benua Amerika. Lalu yang kedua, VOC boleh mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja, kepala-kepala pemerintahan negeri. Lalu yang ketiga, VOC boleh memiliki angkatan perang sendiri serta memeliharanya. Lalu yang keempat, VOC juga diperkenankan untuk mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang berupa perdamaian. Lalu yang kelima, VOC juga dibolehkan untuk mengangkat pegawai-pegawai yang dibutuhkan. Lalu yang keenam, VOC juga dibolehkan untuk membuat mata uang sendiri. Nah, VOC tersebut menggunakan hak istimewa tersebut dengan sepenuhnya. Dan hal tersebutlah yang membuat VOC memiliki capaian yang begitu kuat di daerah Nusantara. Capaian tersebut ialah yang pertama, VOC membangun pusat perdagangan di berbagai daerah. Lalu yang kedua, VOC menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Lalu yang ketiga, VOC juga melaksanakan taktik politik Divide et Impera. Politik Divide et Impera tersebut ialah politik yang istilahnya itu seperti mengadu domba, memecah, dan juga menguasai. Lalu yang selanjutnya, VOC juga melaksanakan pelayaran Hongi. Dan selanjutnya, VOC juga mengadakan hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang sudah melebihi ketentuan. Selanjutnya pun VOC melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa, rakyat pribumi, maupun orang asing. Dan VOC juga melakukan konsolidasi secara kedudukan. Hal-hal tersebutlah yang merupakan capaian yang dilakukan oleh VOC pada wilayah Nusantara. Dan selain VOC juga menguasai Indonesia, ternyata ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa VOC juga berkuasa di dunia, khususnya di wilayah Asia, yaitu di wilayah Jepang. Pada tanggal 2 Juli 1609, 2 kapal dagang milik Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau VOC berlabuh di Hirado yang merupakan sebuah pulau di pantai barat Kyushu, Jepang. Pada kesempatan tersebut, VOC meminta izin untuk mendirikan kantor dagang Belanda di kota Hirado. Pada bulan Agustus tahun 1609, VOC pun diizinkan untuk diperbolehkan untuk memasuki semua pelabuhan yang ada di Jepang dan juga diizinkan untuk bekerja sama dengan kongsi dagang yang ada di Jepang.
Dan mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Agustina Pertiwi. The next presenter is Hairun and Ashaumi. Hairun, your time is 5 minutes for presentation, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Ashaumi dengan NIM 2006190 dan di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kebijakan Monopoli Perdagangan VOC di Nusantara. Nah, didirikannya VOC pada Maret 1902 memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Nusantara. Karena sebagai suatu kongsi perdagangan, VOC itu menjalankan dasar operasional perdagangannya di Nusantara demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan demi mencapai keuntungan itu, VOC pun menetapkan berbagai kebijakan di Nusantara untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Kebijakan tersebut diantaranya, yang pertama ialah kebijakan verplichte leverantis, atau sering juga disebut dengan kebijakan penyerahan wajib, di mana melalui kebijakan ini, VOC mewajibkan masyarakat Nusantara untuk menyerahkan sebagian dari hasil komoditas tanamannya, seperti hasil buminya, seperti kapas, kopi, padi, dan sebagainya. Di mana melalui penyerahan wajib ini, masyarakat Nusantara memberikan hasil buminya dengan diberikan imbalan sesuai dengan harga yang ditentukan oleh VOC itu sendiri. Dan melalui kebijakan ini keuntungan yang didapatkan VOC itu cukup besar ya, karena bayaran yang diberikan kepada VOC kepada masyarakat Nusantara itu tidak sebanding dengan hasil bumi yang diberikan oleh masyarakat Nusantara kepada VOC itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ialah kebijakan Konghenten, atau sering juga disebut pajak hasil bumi. Dalam kebijakan ini, VOC mewajibkan masyarakat Nusantara untuk memberikan pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Nah, yang membedakan ini dengan kebijakan sebelumnya itu ialah di mana dalam kebijakan ini masyarakat Nusantara tidak diberikan imbalan berupa uang sepeser pun, di mana mereka itu harus sangat wajib gitu memberikan sebagian dari pertanian mereka kepada VOC dalam bentuk pajak, dalam bentuk pembayaran pajak. Dan yang selanjutnya ialah kebijakan yang disebut sebagai hak ekstirpasi, di mana dalam kebijakan ini VOC memiliki hak untuk memusnahkan beberapa komoditas tanaman di Nusantara. Dari yang saya ketahui kebanyakan tanaman yang dimusnahkan itu berupa tanaman cengkeh dan lada. Dan kenapa sih hal ini dilakukan? Karena VOC itu melihat bahwa banyaknya tanaman cengkeh dan lada yang tersebar di pasaran itu bisa merugikan VOC itu sendiri gitu. Jadi untuk mengontrol keluar masuknya perdagangan cengkeh dan lada ini diberlakukanlah hak ekstirpasi. Yang selanjutnya ialah kebijakan yang dinamakan sebagai pelayaran hongi atau hongi tohte. Nah, pelayaran hongi itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan hak ekstirpasi yang sebelumnya, di mana melalui kebijakan pelayaran hongi ini VOC melayarkan beberapa kapal untuk melakukan pengawasan di daerah-daerah penghasil cengkeh dan lada untuk melihat arus keluar masuknya perdagangan cengkeh dan lada itu sendiri. Karena di sini terlihat masyarakat Nusantara yang membangkang dengan menjual cengkeh dan lada itu ke pihak lain selain kepada pihak VOC gitu. Dan untuk mengontrol hal tersebut dilakukanlah pelayaran hongi untuk mengawasi hal-hal yang terkait seperti itu. Dan yang terakhir ialah kebijakan yang disebut dengan Priangerstelsel, atau yang sering kita kenal itu dengan sistem priangan. Nah, di mana kebijakan ini VOC mewajibkan masyarakat Nusantara untuk menanam komoditas kopi di perkebunannya masing-masing dan menjual kopi tersebut ke pihak VOC itu sendiri gitu. Di mana karena diterapkannya kebijakan Priangerstelsel ini, VOC pun mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan penjualan kopi ini. Bahkan pada saat itu VOC pun dikenal sebagai pemasok komoditas kopi yang sangat penting di wilayah Eropa. Saya pikir sekian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Harun. And the next presenter is Siti CN Fadila. Siti, your time is 5 minutes, please. Baik, Bapak, terima kasih. Okay, Siti, your voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak, apa terdengar? Go ahead. Okay, good. Please. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik korupsi yang dilakukan oleh VOC, yang mana seperti yang kita ketahui ini di Indonesia, di media massa Indonesia ini sangat banyak sekali sering sekali gitu diangkat mengenai korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang ada di Indonesia. Nah, yang menurut saya ini ternyata kayak di Indonesia sendiri ini secara historisnya korupsi itu telah terjadi sejak zaman VOC, pada kemerdekaan, Orde Baru dan Orde Lama dan Orde Baru, dan sampai masa reformasi hingga saat ini. Nah, telah banyak perangkat hukum dan perundang-undangan diberlakukan, tetapi intensitas dan kualitas kejahatan korupsi tetap meningkat. Nah, dalam hal ini sendiri, mengambil upeti atau pajak dari rakyat yang dilakukan oleh VOC ini kepada pejabat atasannya oleh para abdi dalam seringkali dikorup. Nah, misalnya sendiri Demang mengkorup hasil pengumpulan pajak dan upeti dari rakyat yang harus diserahkan kepada bupati. Demikian pula ada peluang bupati korup ketika menyerahkan pajak dan upeti kepada raja atau VOC. Sebagai contohnya saja, di Priangan ini para bupati memperoleh keuntungan ganda dengan melakukan tindakan-tindakan menguntungkan diri sendiri dan memeras rakyatnya. Para bupati membayar sangat rendah untuk usaha para petani kopi. Sementara mereka sendiri menerima harga tinggi dari company sampai sekitar 50 gulden 1 pikul atau sekitar 56 kg. Nah, kemudian karena VOC ini takut kalau para bupati semakin kaya raya, maka harga diturunkan menjadi 12 gulden per pikulnya. Dari cara ini saja para bupati bisa menjadi kaya raya, apalagi kalau dilihat dari pendapatannya, dari pendapatan ukuran, pada saat itu ukuran ditetapkan bersifat ganda terhadap kopi yang diserahkan petani. Nah, para petani ini menyerahkan 1 pikul dengan satuan 102 kg kopi, tetapi para bupatinya ini menyerahkan kopi ke Batavia, 1 pikulnya itu satuannya sekitar 56 kg. Jadi para petani itu diminta untuk menyerahkan dengan ukuran pikul gumung, tapi dibayar dengan pikul gudang Batavia. Nah, dari fakta-faktanya tersebut, tidak heran jika ada seorang penulis bernama Rahayu dalam SEMA berpendapat bahwa alasan para bupati atau pejabat itu korup salah satunya karena belum ada satuan hitung standar, di samping rincian barang-barang yang pantas dikenai pajak pun masih kabur. Nah, lalu dalam rantai kebiasaan hidup merah para bupati juga mendorong mereka terjerumus pada hutang yang tidak sedikit, yang mana beberapa bupati daerah Priangan terjerat hutang yang diakibatkan oleh perilaku mereka yang buruk. Mereka mempunyai kebiasaan minta uang di muka untuk janji jumlah produksi kopi yang bisa diserahkan kepada VOC. Dan ketika hasil tidak memenuhi targetnya, maka dia akan minjam uang kepada komisaris untuk urusan pribumi. Dengan bunga yang tinggi untuk membayar kekurangan capaian target tersebut, karena uang yang dipinjam sangat besar jumlahnya ditambah dengan bunga, maka mereka tak mampu membayarnya. Bahkan dikatakan juga hasil panen kopi selama 1 tahun pun seringkali tidak cukup untuk membayar hutangnya, sehingga akhirnya para bupati terjerumus ke dalam hutang yang tak pernah lunas, tidak ada pilihan lain, maka mereka melakukan tindakan korupsi. Nah, dengan demikian juga jabatan dan wewenang yang dimiliki para bupati tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dan dari fakta ini pun kita bisa memperoleh gambaran gitu bahwa kekuasaan dalam birokrasi politik tradisional itu, khususnya dalam pemungutan pajak, sewa, dan kerja wajib, memberi peluang besar bagi para bangsawan dan pejabat terkait melakukan tindakan korup. Lalu, jadi salah satu penyebab utama bangkrutnya VOC sendiri itu yaitu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang merajalela. Jadi bukan hanya dari pejabat VOC-nya sendiri, tapi bawahan-bawahannya para bupati dan gubernur yang bekerja saat itu pun melakukan banyak tindakan korupsi, yang mana
VOC ini bisa runtuh salah satu alasannya gitu ya, karena korupsi. Namun para jenaka masa itu memperlihatkan VOC menjadi vergan under korupsi yang miliki arti runtuh lantaran korupsi. Korupsi sebagai faktor utama bangkrutnya VOC terjadi terutama disebabkan oleh gaji para pejabat, baik para pejabat kalangan Belanda maupun pejabat pribumi yang sangat rendah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Siti KN Fadila. Okay, the last presenter is Aulia F. Irawan. Aulia, time is yours for presentation in 5 minutes, please. Yes, thank you very much, Sir Andi. My name is Aulia Francisca Irawan. I'm gonna give presentation about VOC with title Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC. As we know, VOC having an effort for dominate Jayakarta region. Why VOC choose Jayakarta region is because suggestion from Yang Pituzungkun as general government at that time. Yang Pituzungkun chose Jayakarta as their center trade as VOC center trade in Asia is because there are harbor that good and fine in Java Island. But there are so much trouble in forgetting Jayakarta because there are so many opponents like Wijaya Krama as Jayakarta Prince and Banten Sultanate and also British Commercial Association, the East India Company. But after a long time battle, VOC went and get Batavia, but then and get Jayakarta, but then Jayakarta changed its name to Batavia, which are from Batav as a German ancient ethnic in Dutch. And after that, next next topic is about development and reconstruction in Batavia in the hand of VOC. As we know, Kung used many policies that impact in many aspects, like one, town infrastructure, like there's so many, like there are benteng or fortress that called Fort Jakarta, or change its name as Castle Batavia. These fortresses are using for trade center, government, workplace, and state for VOC's employer. And after that, next aspect is politik and military, which Kung use politik pintu terbuka policy. Politik pintu terbuka policy is when Chinese people that being welcome and stayed in Batavia. And then for military aspect, there's so many improved at that sector. Because there's military used for defense form and to attack if there's opponent to VOC. And next is economic and transportation aspect. As we know that VOC are can monopolize trade in Batavia, and then Batavia become the economic transaction at that time, which, as we know, that improved to many sectors as business, tourism, and transportation, like car, bicycle, and etc. And then next aspect is social and culture. Impact from politik terbuka is that there's so many people in different ethnies came to Batavia, and after that, there's so many exchange culture and social intercourse that makes a new culture or that culture socialize with that people. But unfortunately, VOC doesn't get opponent just from outside Batavia. But there's also opponent from inside Batavia, such as disagreement, resistance, and crisis. As far we know, disagreement is from inside VOC, like general government appointment, and then corruption from the VOC's employer that they're doing, and then administrative that
there's a chaos in administrative. And also there's our opponent from outside VOC. Like there's a disagreement from Chinese people and European people, especially Dutch people. That leads to resistance from Chinese people. But also there's just not Chinese people resistant. There are also Muslim accomplice that makes resistant also. And then for the last, there are also crises like malaria epidemic. There's so many victims, and also food stuff that having kekurangan yang di mana there's so many people in Batavia. So food stuff is really important, such as rice. And that's all from me. I'm sorry if there's any mistake in my English or in my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Aulia. Your presentation is very good. Well, ladies and gentlemen, distinguished guests, we have listened about the student presentation, and now I would like to make the comment and maybe also the question. Firstly, to Jonathan M. Valentino. Jonathan, you talk about the what is colonialism benefit, okay, in the VOC-AY. I think the Dutch as in the company. But your presentation, I think, still general matters, not specifically and not yet clear. For example, you talk about the benefit of VOC. Please answer. How much money, maybe in million gulden, in billion gulden, gaining by VOC since 17th century till 18th century? How much money in gulden maybe? You know? I don't know. Please you search or read the standard book related to the VOC, not only for Jonathan, but also for others. Maybe you search about the Boxer. F. Boxer is the historian who expert in history of VOC. Okay, that is India Company. I think please read about the standard book, and you can now about how much money VOC gaining the benefit from what is starting established in 1602 to his bankrupt in 1799. Okay. Okay, Jonathan, you also said that VOC succeed in defeat many kingdoms in Nusantara, in Indonesian archipelago. I think it is not what is really true, because if there is the war between VOC and the kingdom in Indonesia, VOC not invite directly the kingdom, but he tried to negotiate with the new kingdom in order this new kingdom should be favorable with the VOC interest, economic interest, political interest, and so on. So in this context, VOC not directly invite the kingdom in Indonesian archipelago, but indirectly. VOC just negotiate, and if he tried to monopolize in the economy, VOC appointed the what we call as now as the ambassador, the representative of VOC in the kingdom. Okay, you should understand about the that VOC is not directly govern the kingdoms in Indonesia, but indirectly. Okay, I think because of that, please you read about the standard book related to the VOC, including also how much money benefit
for POC since POC established in Indonesian archipelago since 17th century until bankrupt in last 18th century. Okay, Jonathan? Okay, the next is Agustina Pertiwi. Agustina Pertiwi also similar. You talking about the POC, how dominated the Indonesian archipelago. But Agustina, please you answer my question. Why each kingdom, every kingdom in Indonesian archipelago had different attitude in response to POC? There's the accommodate, there's the cooperation, but there's also opponent or resistant to POC. Why each kingdom in Indonesian archipelago had different attitude to VOC? Agustina. Ya, jadi izin menjawab ya Pak, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia itu memiliki sikap yang berbeda terhadap POC itu sendiri? Itu dikarenakan kan setiap daerah tuh mempunyai sifatnya masing-masing gitu. Mungkin ada yang kepada POC itu ada yang dia menerima langsung tawaran seperti misalnya bekerja sama langsung, atau misalnya ada yang sudah curiga duluan gitu dengan adanya kedatangan dari VOC. Contohnya seperti di Jepang sendiri itu kan saya membaca bahwa you please talk about the Indonesian archipelago. Oh, Indonesia. Oh iya, mohon maaf Pak. Okay, because of that, who is failure? You said POC take the divide and rule, the fide et impera. But I think it is not because the POC is sophisticated in political matters, but there's also the internal conflict in each kingdom in Indonesia. You know, for example, between the Sultan Ageng Tirtayasa and Sultan Haji in Banten, different attitude. Sultan Ageng Tirtayasa against, resistant again the POC. Meanwhile, Sultan Haji favorable attitude with the POC. So please answer, you should analyze objectively, neutrally, that kingdoms in Indonesian archipelago finally dominated by POC because not only POC awan seleb import, but there's the internal conflict in each kingdom in Indonesia. Okay, please your perspective not black and white. Jangan semua menyalahkan POC, the period enggak. I think in kingdom ours, you know about the Mataram kingdom, okay? Sultan Agung, anti POC, but the son of Sultan Agung, Amangkurat I, Amangkurat II, favorable with POC. You understand, Agustina? So in your analysis, in your paper, when you analyze about how POC dominated the Indonesian kingdom, please you analyze that there's not only factor of POC, but also there's the internal conflict in each kingdom awan seleb in Indonesian archipelago. You know the Makassar kingdom? Makassar is okay, anti POC, but the what is Bone kingdom favorable. Because of that, POC collaborate with Bone to suppress the Makassar. It is also, I think, in Maluku Island. Okay, so you should understand about the how POC finally dominated the kingdom in Indonesian archipelago because there are many factors. Okay, so please you analyze this in objectively perspective, not in black and white perspective. Okay, Agustina. Okay, the next is Hairun and Asoni. Hairun, you also talk about the monopolist policy in trade of POC. Okay. Okay. It is also similar. You said about the, for example, what is the Preanger, Stelsel, okay, and
you said also that, okay, so as you know, POC, when dominated the Indonesian kingdom in Indonesian archipelago, as I have mentioned to the Jonathan, POC had the policy what we call as the indirect rule. Okay, so if in each kingdom, POC not directly occupied or dominated this kingdom, but POC send the ambassador, sending the representative of POC in this kingdom. If in Indonesian archipelago they ask the kingdom, but if in the area they ask no kingdom, such as in Priangan, POC also still indirectly policy, because in Priangan they ask the region, the bupati, bupati as the local ruler, and POC also collaborate with the bupati, and POC sending what we call as the assistant resident, controller, to accompany the bupati. So please ensure that POC not directly occupy the Indonesian people, no, indirectly. If there's the kingdom like Mataram, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, POC sending the duta besar, the ambassador, the representative of POC. If there's no kingdom, such as in Priangan, maybe also in Sumatra, in Kalimantan, POC also collaborate with the region, with the local ruler. Okay, because of that, if you talk about the corruption and so on, who is corrupt? Who is corruptor? Not POC. Who is corruptor is the administrator or employer of a native ruler. In this case, maybe bupati, maybe camat, maybe lurah, and so on and so forth. Okay, so please you understand about the policy of POC. I think not only POC, the what is substitute of POC also, the Dutch government still similar in policy, what we call as the indirect rule. Indirect rule, in which in the center, they ask the Governor General, and then the resident, assistant resident, and in the regency, they ask the Bupati, they ask the Demang, the Camat, the Lurah. It is the native people, not POC. And according to Boxer, if we study about the POC administration until the Dutch administration, more than 75% administrator of POC and the Dutch Netherlands are native people. You know, lebih dari 70% pejabat POC, pejabat Hindia Belanda itu orang pribumi. So POC ourselves, the white man ourselves, the Dutch ourselves, just 25%. Because it's the system and policy of indirect rule. Okay, Harun. So please, you in your people, you analysis about this indirect rule system, and also maybe implication in the monopolize in economy, politics, social, and so on and so forth. Okay, in order you what is comprehensively in analyzing about the what is monopoly policy in trade from the POC. Okay, the next Siti and Fadilah, I think it's similar about the corruption. I think so. With the indirect rule, and you talk about the corruption cases, I think it is corruption from the native people, native official, not from POC. What is official or employee? Okay, so
for example, in the copy, you know, POC paying whatever about his policy. Because of that, I think it is not only for city but others. It is not right if you call about the tanam paksa. It is not tanam paksa. In Dutch language, cultuurstelsel. In English, cultivation system. So it is not tanam paksa. Memperkenalkan tanaman baru. Okay, so POC on the Dutch colonial have the target. In 1 year, the production of coffee, for example, should be 10 million, 10 quintal, for example, and paid money in golden to the Bupati. But Bupati, the money from POC to Bupati, he corrupt this money. And he ordered to the peasant, to the labor, should be hard work and should be accordant with the target from POC. So I think who is corruption in the time of POC, in the time of a Dutch colonial government? Native administration employee. You know, the case of Saija and Adinda written by Multatuli, who is corruption? The region of Lebak, you know. So please you analyze this in objectively when you talking about the corruption. What is as the phenomenon in the POC. And I think one of the factors why POC finally become bankrupt, it is not only corruption. You know, there's many large area POC, his power from Aceh, from in Sumatra, in Jawa, in Kalimantan, in Sulawesi. So there's many need costs for administrative. So I think between benefit in one hand and the budget in other, it is not balanced. Because of that, the area occupied or area dominated by POC, not only in Jawa, not only in Maluku Island, but also in Sumatra, in Kalimantan. Because of that, the cost is a lot of money. And in this context, maybe between benefit, income, and input and output is not balanced. So it should be analyzed like that. Not only corruption become the factor, main factor, POC bankrupt. I think there are many factors. Please you read about the standard book and please ask to the Google.com why POC become bankrupt in the last 18th century. Okay, in order you understand comprehensively and objectively about the history of VOC. Okay, the last Aulia, good presentation, but I would like to ask for you, Aulia, why POC finally should be moved his headquarters, his center of administration from Banda Island, from Maluku Island to Jawa, to Batavia. Why POC not decided his center of government in Sumatra, for example, in Kalimantan, for example, like Jokowi now want to move his capital city from Jakarta to Kalimantan, or in Sulawesi. Why the central of administration for POC move from Maluku Island to Jawa, to Jakarta, not to other island? Yes, I will answer that question. The reason why POC choose Jayakarta or Batavia as the center of administration in POC is because in Maluku, I'm sorry for using Indonesia, perbukuan tidak jelas keuntungan dan kerugian itu hampir setara. My question is not comparing move from Maluku to Jakarta, but why not to other area in Sumatra, for example, in Kalimantan?
Sir, the first I will like mengurutkan dulu. The first option is Maluku, but even though Peter Bot as the before the governor, the general governor before Yang Peter Zungku, choose Maluku as their center of administration, but and then there are another option which is Banten region. But in Banten, VOC dikasih a small place and gudang which is look like an ordinary house, and also they being watched by Kesultanan Banten that doesn't like VOC's employer. So then Yang Peter Zungku choose having a suggestion to VOC that they have to choose Jayakarta because there are a good and fine harbor, and also Jayakarta itu sering dijadikan tempat pertukaran perdagangan. Lalu wilayah itu juga Wijayakrama before this agreement. Okay, I think it is your answer is to what is a general answer. It is not specifically. Okay, because as you know that in 19th century, when Raffles founded the Temasek, or now become Singapore, I think Singapore is more strategically comparing to the Jayakarta, comparing to the Batavia, comparing to Jakarta now. So you should searching about the question that it is about the geographically, it is strategically. So maybe Jan Peter Junkun choose the Batavia and island of Java because not only it is center of trade, but also there's the most population in Java, you know? More than 60% Indonesian archipelago population until now concentrate in Java. And as you know, population in the perspective of politics, economy, geography, and so on, it is very important in what is planning the strategic method. So I think Jan Peter Junkun and also finally the Dutch government cannot compete with the Raffles and British administration in Malay Peninsula because Temasek, Singapore in this case is Sumatra or the Malay Peninsula is very strategically comparing with the Batavia, comparing with the Java Island until now. So I think please also you search why Jan Peter Junkun finally choose the Batavia, choose the Sunda Kelapa, choose the Jakarta as the center of administration of VOC. And as you know that for Indonesian kingdom ourselves, for example, Banten and Mataram, Batavia is the, I think, very fertile area. It's border area between, for example, Banten in one hand and maybe Sundanese kingdom in others, and also Cirebon kingdom, so that it is for Indonesian kingdom, not strategically, but for the Dutch, for the POC leaders, for example, Jan Peter Junkun, it is the important harbor. But as we know, in the 18th and 19th century, Jakarta, Batavia, Sunda Kelapa finally defeat with the Temasek or Singapore as the center of trade, center of business in Southeast Asia, in Malay archipelago, in Indonesian archipelago. Okay, Aulia. So please, when you answer about why POC should be moved from Maluku Island to the Java,
you should be analysis in strategically in geographical aspect, not only in the chronological in history, but also considers about the factors of geography, factor of population, factor also about the what is benefit in trade, in business, and economy, and so on. So should be a multi dimension in explaining about the phenomenon in which the center of administration of POC finally moved to the Batavia, moved to the Jayakarta, or moved to the Jakarta now. Okay, I think however your presentation, all of you is good, and please ensure when you make the pool paper, you also should be analyzed in comprehensively. So in order, you people is really product of the student of history, not product of what is general student, because you are a student of history. So when explaining, talking about the POC should be something new. Oh, this is the new perspective about the POC, not in general matter. If you talk about the POC in general, I think it is similar with other students, because you are student of history. Please ensure you make the new perspective of POC. How POC dominated in Indonesian archipelago, how POC become the bankrupt in the last 18th century, how the central administration POC should be moved from Maluku Island to the Java Island, should be making something new in analysis, okay? Not generally, not what is, I think all of us know about that, but maybe you read about the standard book, read about the article in the journal. I think something new of interpretation related to the history of VOC. Okay, I think that is my comment, my suggestion, also my question to all presenter today. And I think let's ending our lecture today by reciting together also Hamdalah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Inshallah, we will meet again in the next week. Please ensure for the presenter, you should sending the PPT one day before your presentation. And when you as the presenter, please also you will what is performance in the Zoom screen so that you can explaining, you can presenting your PPT in the good performance. Okay, thank you very much. Inshallah, we will meet again in the next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you can learn from this